Pajit, tet dami tero pajit, da. Bang gikupusan gid. Dami gikupusan sa Leia. Dami tero. Nakabidyo ka? Dami tero pajit, ya dami tero pajit, dami tero pajit. Tignan na guys, nakukupusan naman. Yung sa isang, yung nanalo, yung luya yung nanalo guys. Yung talo, yung hinding luya. No, ang talo guys, yung matagal gutumin. Ang nanalo, yung yula. Ay, luya pala. Luya. Dami tero pajit. Ayan sila guys. Kinakain ng luya guys. Oh, kinakain ng luya. Sobrang lakas talaga nitong luya. Kasi taga mais tong taga luya guys. Yung isang matagal gutumin guys. Nagabalanghoy lang to. Diba? Gagamba Cebu City. Gagamba Cebu City. Taga sili yung natalo guys. Tapos yung panalo. Gagamba Cebu City. Taga sili Kuryente. Yung panalo. Kupos talaga guys. Galing taga nito guys. Binili dito lang ko guys. Jess lang bili ko dito guys. Sobrang naming talaga. Sobrang naming talaga guys. Kupos talaga ng kupos. 10 piso lang. 10 piso. Sobrang lakas talaga lang naming ngaluya guys. Kupos na yung isa. Kain talaga siya ng kain. Yung guys, oh. Umuntik ng dugo. Muntik ng dugo guys. Inom talaga siya ng inom ng dugo guys. So guys, basta lagi na pong gamang.